Ayun. Pwede tibir. Nanti. I need you. Only you're alive. Sorry on me. My. I need you. Wanting to turn the sour light. I wanted it sorry. My mind. Lord, I don't need time tonight. Hello, mabuan na ito. Sa ipuyo ni guys. Guwason. Good morning mga kalods, idol vloggers in Bohol World, Philippines. Shout out ko sa mga vloggers na sikat ron. Kung managay itong muna ko nga po baba nga kung ito vlogger ni ha. Kung nga akong palibot, please na ho. Shout out ko sa akong pare nga nasa Dawis ron, Jimmy Mikulob. Pare, wala dito lagi kita pre. Also si Nemesio Dilicami Junior pre. Ako ring bukid pre. Jerry Mikulob, Adrian Contioso, Antoy Contioso, kung pare Anthony taga Dampas, Pilinyo. Shout out ko nito dia. Ako rin kasusuro sa bukid. Oh, vlogger na kuyog na collabs. May vlogger oh. Tan tan taran, tan tan taran. May vloggers. I-follow na din ha. Nasa na ha? Dalangog guys, dalangog. Tambal nih nga ni Deo. Ini ba? Tipi ini. Tambal ko nga. I need you. Guys, oh. Kailan mo na guys, oh. Dakuha na guys, oh.